सरबजीत कौर को 3 साल तक सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। सरबजीत कौर का वीज़ा अभी तक एक्सटेंड नहीं हुआ। जज साहब ने मोहलत दी है FIA को कि आप अपने कमेंट्स जमा करवाएं फाइनल और अपनी रिपोर्ट जमा करवाएं, वरना इंदराज मुकदमा का ऑर्डर या डायरेक्शन दी जाएगी। सरबजीत कौर या नूर फातिमा, एक ऐसी खातून जो भारत से सरबजीत कौर के नाम से पाकिस्तान आई, सिख यात्रियों के जत्थे के साथ पाकिस्तान पहुंची और यहाँ पर आके उसने मजहब चेंज किया, अपना नाम नूर फातिमा रखा और उसके बाद नासिर हुसैन नामी शहरी से शादी रचा ली। आज लाहौर में एक अदालत के अंदर इस हवाले से एक बहुत ही अहम केस की समाअत हुई है। महेंद्र पाल सिंह की जानिब से जो पिटीशन फाइल की गई थी उसमें अली चंगेजी सिंधु साहब जो है वो महेंद्र पाल सिंह की जानिब से पेश हुए। आज के केस में, आज की समाअत में क्या क्या हुआ, ये आपको आज के इस वीलॉग के अंदर देखने को मिलेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, लिहाजा इस वीलॉग को आखिर तक लाजमी देखिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तलहा सिफ कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सरबजीत कौर या नूर फातिमा जो कि भारत से सिख यात्रियों के जत्थे के साथ पाकिस्तान आई थी, आज उस मामले के ऊपर एक पिटीशन जो कि महेंद्र पाल सिंह की जानिब से अली चंगेजी सिंधु के तवसुत से लाहौर की सेशन अदालत के अंदर दायर की गई थी, उसके ऊपर आज एक अहम समाअत हुई है। उस समाअत में क्या क्या हुआ, चंगेजी साहब ने क्या क्या जो है वो उधर किस तरह से इन्होंने बहस की, जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए, जज साहब ने क्या ऑर्डर दिया, इन तमाम सवालों का जवाब अली चंगेजी सिंधु साहब से ही जानते हैं। सिंधु साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। ये बताइएगा सर प्लीज कि आज जो इस केस की समाअत हुई है इसमें क्या क्या आपकी तरफ से आर्ग्यूमेंट किए गए और जज साहब ने इसके ऊपर क्या डायरेक्शंस दी हैं? बहुत शुक्रिया तलहा भाई। आज जो समाअत थी वो शफकत शहबाज राजा साहब हैं, एडिशनल सेशंस जज लाहौर, और जो हमारी पिटीशन उनके सामने पुटअप की गई वो थी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेंस्ट सरबजीत कौर एंड हर एलेज्ड हस्बैंड, जो कि नासिर हुसैन उसका नाम है। तो सरबजीत कौर के ख़िलाफ़ हमने पिटीशन दायर की कि ये कंटेंशन हमारी यही थी कि इसके ख़िलाफ़ इंदराज मुकदमा हो, ना सिर्फ सरबजीत कौर के ख़िलाफ़ इंदराज मुकदमा हो बल्कि नासिर हुसैन नामी शख्स के ख़िलाफ़ भी इंदराज मुकदमा होना चाहिए। उसको मुकदमे के अंदर FIR के अंदर इम्प्लिकेट करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि सरबजीत कौर तो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे मुकीम थी। 13 नवंबर 2025 को, 4 से 5 नवंबर को भी उसने इलीगलिटी कमिट की जब उसने पाकिस्तान से के दिए गए कंडीशनल वीज़ा की खिलाफ वर्जी की और उस जगह का विज़िट किया और वहाँ पे मुकीम रही जहाँ पे जो उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया था एज़ पर पाकिस्तानी लॉ, जो कि फॉरेनर्स एक्ट 1946 के ज़ेर साया उसको उस वीज़े का इजरा किया गया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। लिहाजा इस असना में हमने सबसे पहले महेंद्र पाल सिंह साहब इसमें पिटिशनर हैं, मैं यानी कि अली चंगेजी संधू एडवोकेट और M नवाज शेख साहब एडवोकेट, हम इसमें वकला के एज अ लीगल काउंसल हैं। पहली बात यह है कि जो एप्लीकेशन 1/12/2025 को हमने यानी कि महेंद्र पाल सिंह साहब ने, पिटिशनर ने 1/12/2025 को सरबजीत कौर और नासिर हुसैन के खिलाफ एप्लीकेशन दी डायरेक्टर FIA को, और उसके बाद इंक्वायरी मार्क होगी हमारी एप्लीकेशन की बुनियाद के ऊपर। उसके बाद FIA इमिग्रेशन ने महेंद्र पाल सिंह साहब को बुलाया और उनकी स्टेटमेंट बाकायदा रिकॉर्ड की। लेकिन अलमिया यह है कि रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट के बावजूद भी सरबजीत कौर नासिर हुसैन के खिलाफ हमारी एप्लीकेशन की बुनियाद के ऊपर मुकदमे का इंदराज नहीं हो सका था। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे मुहर्रिकात हो सकते हैं। यही वजह थी कि हमने इस इलीगैलिटी के अगेंस्ट और FIA की नेग्लिजेंस के अगेंस्ट कि इन्होंने एज पर लॉ कार्रवाई नहीं की, हमने CRPC 22A-22B के तहत सेशंस कोर्ट लाहौर में इंदराज मुकदमा की FIR का पिटीशन दायर की कि उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। अब मसला ये है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जज साहब ने यह कहा कि मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया से लोग आते जाते हैं तमाम ममालिक में और वो शादी भी करते हैं, विजिट वीज़े पे भी होते हैं, वीज़ा एक्सटेंड भी होता है, तो ये पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे कैसे मुकीम होगी जबकि सरबजीत कौर ने पाकिस्तान में निकाह भी किया हुआ है। मेरा आर्गूमेंट ये था कि वो जो लोग दूसरे ममालिक में जाते हैं और वो शादियां रचाते हैं और अपने वीज़ा एक्सटेंड करते हैं, सिटीजनशिप लेते हैं, सरबजीत कौर का केस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द केस ऑफ अदर पीपल। उसकी रीज़न ये है कि सरबजीत कौर इज़ ऑन नॉन एक्सटेंडेबल वीज़ा। यही वजह है कि सरबजीत कौर का वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ 13 नवंबर 2025 की उसकी जो एक्सपायरेशन डेट है उसके बावजूद भी। यही वजह है कि सरबजीत कौर का वीज़ा अभी तक एक्सटेंड नहीं हुआ, वो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे मुकीम है। यही वजह है कि वाघा बॉर्डर पे जब सरबजीत कौर जाती है तो उसका वैलिड वीज़ा नहीं था। यही वजह थी कि भारतीय हुकूमत ने उसको लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से
آپ اسپیشل ایگزٹ پرمیشن یا پرمٹ لے کے آئیں تاکہ اس کی بنیاد کے اوپر ہم آپ کو ایکسیپٹ کریں. اگر اس طرح کا کوئی جواز ہوتا, کوئی قانونی آپشن ہوتا, تو سربجیت کور یا اس کا وکیل واقعی ہی اس کو آپٹ کرتا. لہٰذا سربجیت کور کا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم نے پٹیشن دائر کی ہے, جس اپلیکیشن کی بنیاد کے اوپر وہ دائر کی ہے, اس کے اندر کوگنیزیبل یا نان کوگنیزیبل اوفینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے یا نہیں. اگر ہوتا ہے تو جج صاحب ڈائریکشن دیں کہ آپ اندراج مقدمہ کریں. یہی وجہ تھی کہ یہ ہمارا سارا آرگومنٹ تھا, اور جج صاحب نے اس میں 13 فیب 2026 یہ ڈیٹ ڈال دی ہے, اور مہلت دی ہے ایف آئی اے کو کہ آپ اپنے کومنٹس جمع کروائیں فائنل, اور اپنی رپورٹ جمع کروائیں, ورنہ اندراج مقدمہ کا آرڈر یا ڈائریکشن دی جائے گی. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری جو اپلیکیشن تھی اس میں 2 فریق ہیں, 2 لوگ ہیں, ایک ہے سربجیت کور, ایک ہے ناصر حسین. سربجیت کور کے جو اوپر جو ایلیگیشن ہے جس کے اگینسٹ ہم نے یہ پٹیشن دائر کی اور اپلیکیشن بھی فائل کی, وہ یہ تھی کہ سربجیت کور پاکستان میں غیر قانونی طور پہ مقیم ہے 13 نومبر 2025 کے بعد. 4 سے 5 نومبر کو اس نے پاکستان گورنمنٹ کے دیے ہوئے کنڈیشنل ویزا کی خلاف ورزی کی, اور جو فارنرز ایکٹ 1946 ہے اس کی بھی خلاف ورزی کی, جس کے تحت اس کو 3 سال کے درمیان اس کی سزا بنتی ہے اور جرمانہ بھی بنتا ہے. جو ناصر حسین ہے, جو اس کا مبینہ خامد ہے, اس کا سٹیٹس یا ایلیگیشن یہ ہے کہ ناصر حسین سربجیت کور پاکستان میں کسی کو نہیں جانتی تھی, لیکن ناصر حسین نے اس کو معاونت فراہم کی کہ وہ جرائم کمٹ کرے, پاکستان کے ڈومیسٹک لاز کی وائلیشن کرے. یہی وجہ تھی کہ ناصر حسین نے اس کو ٹرانسپورٹیشن دی, اس کو فیسیلیٹیشن دی, اس کو رہائش دی. اس کی وجہ سے ناصر حسین کو بھی ہم نے ریکویسٹ کیا کہ اس کیس کے اندر اس کو بھی امپلیکیٹ کیا جائے. کرنٹ صورتحال یہ ہے کہ سربجیت کور اس وقت پاکستان کی حکومت کی تحویل میں ہے, اور وہ سیکیورٹی کے پاس ہے, یعنی کہ ویمن جو بیت ویمن پروٹیکشن سینٹر ہے ادھر ہے, اور وہ پولیس کی پروٹیکشن میں ہے اور صحت یاب ہے. پاکستانی گورنمنٹ اس کو بڑی اچھی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے. میری گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کوئی ایسا پریزیڈنٹ سیٹ نہ کریں جس کی وجہ سے ہماری پوری دنیا میں موجود سکھ بھائی ہیں ان کے لیے ایک باعث شرمندگی ہو کہ وہ اپنی ماؤں بہنوں کو پاکستان یاترا پرپز کے لیے لانے سے سکیئرڈ ہوں. لہٰذا یاترا پرپز کے لیے دیے گئے ویزے کو مس یوز ہونے سے روکنا پاکستانی گورنمنٹ کا اور ہم سب کا فرض ہے. جی بالکل جی, آپ نے بڑی تفصیلاً جو ہے وہ علی چنگیزی سندھو صاحب کی زبانی جو ہے وہ جانا ہے کہ آج کے کیس میں کیا اپڈیٹ ہوئی, کمرہ عدالت کے اندر کیا کیا ان کی طرف سے بحث کی گئی. اگلی تاریخ جو ہے وہ 13 فروری کی دی گئی ہے. 13 فروری کو جو ہے وہ اس کیس کے حوالے سے ایک اہم دن ہے. 13 فروری کو جو ہے وہ جو فریقین ہیں ان کی جانب سے جواب جمع ہوں گے. جو بھی 13 فروری کی اپڈیٹ ہوگی, 13 فروری کو فریقین کی جانب سے جو بھی جواب جمع کروائے جائیں گے, آگے جج صاحب کی طرف سے کیا احکامات جاری کیے جائیں گے, وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کو لفظ بہ لفظ جو ہے وہ اسی طرح سے آپ تک ہمارے چینل کے توسط سے پہنچتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان طلحہ سعید قریشی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.